ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, ҳар як шуморо ба кор ба ширкати атоми файрод мекунам. Доставкаи бепул сар шудагия боротон то Тоҷикистон бепул мебиёяд. Дар группаи мо ҳамкории зич офисмон омада метавонед ай пешшинос шавед қати ҳар як маҳсулот дӯстои азиз беҳтаринае ки ҳатман шумода маъқул мешавад ва касоне ки истифода бурдестиянд воқеан фоидаша дидестиянд. Витаминошам ҳама хел. ана агар хоҳӣ ҳамкорӣ кардан марамат рақамода бинависед. Рақамои моаи мо группаи калонем. дар оҷо дар бораи кор шумода мефаҳмонем. кае хосте харидтона мекунем. 1800 рубл ёки 200 сомонӣ ва соҳиби маошро мешавед. ана ба наздики кушодашавиш дар Тоҷикистон мешавад. агар ай ҳозир регистратсия бошед, уже вақте ки кушодашавӣ мешавад, бо шуморо тӯҳфаҳои хотиравӣ интизорай. барои ҳамин вақта ай даст натиҳен, ҳатман нависен. ҳар як шуморо мо интизорем дар командаи хидмат. дӯстои азиз, чӣ хеле ки медонем, ман хидмат ин маҳсулот зиёда як моҳ шуд истифода бурдестам ва эффектша дидестам. ҳам дар пӯсти рӯ, дӯстои азиз, ҳам дар даст, ҳам дар мӯи сар. бисёриҳо гуфтанд ки мӯи сартона чӣ краска кардаген, ин ай краска ҳозир вобаста нестад. дар видеои оянда ман шуморо мегӯям ки чӣ маҳсулота ман ай атоми барои мӯи сар истифода бурдестам. ана мехоҳед духтарако бинависед, ҳатман шумода ҷавоб метиҳед. ман як одам аждад дорам, миҷине ки биёвумуш. ӯ мара занг зад, а я телефон дига догрой кард. Точнее, занг задам ки я бача, короче, бояд шумо дочете. О, ханисай мегум. Оли сумкаша гирифтанӣ рафт. бо ҳамин ман он бачаро дига наёфтам. на ӯ мара мешиноса, на ман. ӯ бо телефон надора ки занг зана мара. интересно, ман ҳамун одаме ки бо рой карда мара чихе мешиноса. хайма бо ая телефон дига догрой кард, навистам ки беяка ма дар пушти дарум курткаи кабуд дорум. я хиёл мекунам ки вай биромад рафт. азиз дига дина аёдум биромад қатъи о хемо шоколадои Аленка бо омадагӣ буд, бо як гала алпенгорди хеле буд. баъд вай Аленка дилафрӯз додум, бо салон рафтам. салонда ма терапия волос, короче, мӯҳома табобат мекунам да. оли баъд дар бораи ӯ авделина шумода нақл мекунам. ана вода додум, бо кишида касе пеш биромад додум. машинода ёш монда гуфтам оли бай мулоим шида офтобида чи буд. ише эсфандиёр дабте шав дода будум шунагане. баъдан ман цумда як гала штат кардам ку рафтам. баъд носки харидам. ҳумайро гуфтам ки носкиам хеле ҳумайро чоше носки помири харидам. ройшон мекунам. дӯстои азизи ман, ин телефони ман қаҷала истода. дӯстои азизи ман, дар видеои охирон одамо гуфтанд ки чо беэффект видео намекунӣ. ман вақте ки нав омада будам ай Европа, салони мавзунаи ҷовид рафта будем духтаро. баъд дар оҷо нав гуфтем качо сурат мегирем. беэффект ман сурат намегирам. гуфт да эффект ҳама хушуҷан инстаграмшико. ва ози ман мисол фурӯши косметика бугум уходовая кати ки заниматься мекунам. эффект обязательно. ака эффекти ман вау неста, ина мисол безе бас ҳад эффект ни хушрӯ намешава. эффекти ман лиш чӣ дора? аними ожангора нест кардагия. эффекти ман иха бигем ки сахт ман ожанг надорам, не ки эффект боя бора разглаживание лица ном дора. ами румяна крута эффектҳои аними машинкаҳои пивеши чашма нест мекунад. дар асл парӣ намекунад. косметика мекунӣ. бо оз ман зиёд косметика истифода бурдестам, ба хотире ки ман хеле ҷода кор мекунам. ман бояд автоандом косметика кардаги боша, чтоб одамо бинам. баъд нашти самон дели духтаро эффекти ми блески рӯ ё ҳамаш ай кремоам дӯсто. просто крем чӣ хела оз ман шумода мефаҳмонам. як клиент омадаи ман мера ҷавоб дид. ман шумода мефаҳмонам ки крем чӣ хел истифода мебарӣ ки эффектша мефаҳмӣ. ана дӯстои азиз, крема бояд чӣ хел истифода барӣ. ҳар рӯз истифода барӣ ки вая эффектша бинӣ. ин хелай бефоидаи духтаро. мара пеш мехаридам крем, як рӯз мекардам 10 рӯз не. ман уходовера гуфтестам да. мисол ҳозир ман бегаӣ мекунам, саҳарӣ мекунам, истифода мебарам. ҳамун чӣ хел гуфтагия да ҳамун пучоқаки ҳамун крем. агар шумо ӯро бихаре як рӯз истифода баред, 10 рӯз истифода набаред, вай пише бефоида гӯё шумо ҳамун чиза харидед. даже чоям, даже витаминам
بسیاریا میخواهند میخرند نشد میگن من میگم خوردی تا آخرش نه خیلی جوی فکر میکنی وقتی تا آخرش نمیخری اما دارو هم چقدر همون روز ساعتش قد نخری ساز نمیشه برای من دوستای عزیز هازی من میکریم از استفاده بردستم بعد برای موی سرم گفتن که من موی سرم ده ای همه اتمی موی سر مصرف بسیار پرابلمی شکستگی هم خیلی بود یعنی ما شامپو قطعی خیلی باید چیز دیگه تریتمنت چیه همون گرفتگیم در سالن فقط استفاده میبرم سالن نموندم گفتم جلسه من میام نشون میرم اما وای سیبر تبرینای انا موی سری مرا به حد ملایم کرده بعد بلیست داده این کراسکا دیگه خیلی تو وقتش رو میدو اگری همون کراسکا الخیر گارنیر ما میکنم همون دیگه همون نگرنی است گفت در سر اون که اگر پروست هر روز بخوری سر رو تا با صابون بشوی در افکت چه ببینید خیلی شرط نیست که مثال اگر چیزی غیر عادی باشه خلاصه دوستای عزیز اینجا مجلسی اویلوی بود زک چشچکه کافه قطعی زیر افروز قطعی داداش هم جشتیم یاد مسئله رو حل کردیم با ما گفتم رامونالی تو برا اوفیسی ما باشیم دیگه جدا سیومکا داشتیم که دیل افروز دوستای عزیز قطعی رامونالی اومده میگه بیا لاویز گیریم میگه یا پاچکا میگم چکو میکنم یا مردک چیل دو سلو لاویزه زوره میگه که بوش زوره صورته کوش زوره ولی уговоритش کردیم که نه نگی گفتیم فریبش کردیم سروش کردیم میگه تمام گیریم میخوایم میگه بوی زور داره دوست عزیز جمع مساج نکرسل سه سمونه داشتگیم برای که دوشنبه سی تیره ایرانی چه خبره دوشنبه سی تیره اجداد داریم یا آدم با جایی که در 919 پول گذرونه 915 شد چرا رفته 499 پرتوته خیلی ساعت سم 200 سم بود مایلی 1000 سم فلی توزون مو مگر ما ادمی بدم که فلی و مردک زنکه که جوش انا تماشابینا این جمعه جان دارم به ما قرتقش نمیگذره با مرا فریاد میکنه ده اصابی نمیخواد نیاده با ما هم نگفته نمیتونم ابدم کده بشم قطیش مییم اینجا اومده مورا چی آورده هم جایی که یا وقت زویر اومده بدویم که همونجا اومدیم چای لیمونی گرفتیم من خیلی شوربا گرفتیم اون دو هفت زویر خورده استه بود مدام کفورید هم شوربا و گریبنوی شوربا گرفتی لفروز خیلی فکر سیکته برگر به هر چیزشون با مزه انا جوشم جوی خوشرو خیلی شوربا چرا خوردیم در روی شوربا همه چی بود دوستای عزیز با ما شوربا ما گفتم بی مکرونوش با میخرم گفتم دوست موندم که افساند اومد گفت ایرا برام با ما ایزوم گفتم اومدی بریم گفتم یک مای مکرونوش خوردنی بدومه بعد دوستای عزیز خیلی یک خودش که پلاتیت میکرد نیم کیلو گوشت خودش در زکست کرد ما که اشوتی من نیسته گفته 4 دانه گوشت زکست کردم نه که بعدا ما فهمیدیم که ای گوشتی گوسپند تو اینجا بنی قخش رو خونگی ما حق گفته صورت گرفتستین جانم قطعی دیل افروز ما اینجا اومدیم یادتون هست ما که زویر اومده بودیم نه که با قطعی اینا اومدم و خدمای ده اقلم وقت نداریم میگن قطعی ما میگم نه مام که کار دارو ای یارز و خدمای های مالی گفتم اومدم نگاه ها گفتم فوتوسیسیا دوستا حالی هم یار ویدیو کردیستیان صورت گرفتیستیان ای خدا و انت کشتیستم قطعیم تیز ترک برام میگم آدم ما ریگستراتیا دوستای عزیز نه ما کسا اینو داریم اینجا ویدیو کردن ما یک گلا چتیو اسم میرم پرسو میام نکنیسته تمام ما که طرف خونه میرم اوفیس بیروز باید آدم های توزان ریگستراتیا میکردیم مریم خان گفتن به سقه خصوصیت یا جای کنیم کش ما سروزمه ما را کشا نکنیم گفتیم چی روز دوشنبه خلاصه کرمون نغز رفته است دوستای عزیز خانه رفتن در کورتسکی فاروق اومده است دستافکا باید ما در روز نبروی کورچا هیزمون چی تیل چند کشک می آورد شاید میان گفت خیلی هم نامده ای امروز داد داشتیم همه خب کردن این روز روی پگودا بودم خب بارونی سخت میشید که 2 روز دی نبوده بارون دی نه بارونی سخت بود نه که روز از بارون نشانه نیست رفته دی نبود بارون نه پگودا در 2 روز نشان داده بود بارون اثر تو بگه انا دوستای عزیز اینجا آمدیم که بارو را اوجه آوردین این بارو توزونه
И тортики саҳария астад кашай. Ва и боро упаковкаош отдельно будайда, ай сар юра упаковка мекардиян. Мақсад шишаош отдельно меомадаян, ну боловакаш отдельно. Ҳамаи ира рамонали ай сар гирифт, коробка кард. Уҷаи қангури атомӣ мондаги ананавигари модаи хеле отопления часпондан. Дӯстои азиз, ман шуморо гуфтам, в постели мада фақат кофе мебиёранд. Не ки Дилафруза бинед дар бакали худаш оварда. Ҳаштуми март муборак кардам, ҳамсинфит карда будактан. Инқадар печени овардаи, инқадар печени. Я сохранила это. Чӣ? Печенье. Ман дар дуруи ҷойгоҳи хом гуфтам, ман қана мегирам Дилафруз, ман 2 печень мегирам тамом. Не влезает. Не, Хай босоль дига. после обеда точно не влезает. Босоль дига, да, только извини. Да заминамон! Да не идём, ну, да только. Я хамерин феши мехрам. Фэшн ки? Феши! Фэшн. Ира сари харида будем, ай чӣ бар кӯдакҳо Ташкил мехрам. калонтар бо, бисёртар. Чё?